Bajaw! Tayo, susukat na naman tayo ng ito. Cape lang to ha. Cape lang tong sukat natin kay ano to. Kay Nisoko. Ayan. Sa Nisoko to ha. Nisoko costume. Yan siya. Nisoko, ayan, Nisoko. Ayan. Nisoko to ha, Nisoko sa Demon Slayer. Ayan siya. May sizes to, small, medium, large, XL. Nisoko to ha, Nisoko sa Demon Slayer. Ayan siya, Nisoko ha, Nisoko sa Demon Slayer. Yan. Ayan, Nisoko. Nisoko sa Demon Slayer. Demon Slayer costume to ha. Ayan, Nisoko. May sizes to, may sizes. Small, medium, large, XL. Ito, Nisoko costume, Nisoko sa Demon Slayer. Ayan oh. Yan ang ating Nisoko. Nisoko costume. Ayan ang ating Nisoko costume sa Demon Slayer. Yan, thank you for watching. Bye-bye.